Hello mga kacham, magluto ta og nilaga nga pinachamba. Kung gamay ra gani kaayo ang atuang karni, magpalaban ra ta sa mais mga kacham. Mauni ang ginaingon nga gilaga nga mais o gisagulan na gamay nga karni. Lami man gihapon mga kacham. Ang importante naatay sabaw. Creamy kaayo ang sabaw tungod ang gigamit ko diri na pangsabaw ikan sa hinugasan na bugas. Para lami kaayo, gisabay ko na og laga ang karni og karlang. Pagkahuman, gisunod ko dayon ang mais. Samtang ginalaga ko kini, gitimplahan ko na dayon. Nagbutang ra ko og asin og paminta. Wala na nako kini gibutangan og pampalasa tungod ang sabaw sa mais nagatabang kini sa pagbalansi sa kalami sa tuang sinabawan. Og para na pod natural lang ang kalami sa sabaw. Pagkahuman, gisunod ko na dayon ang repolyo og siling labuyo o kulikot. Sa wala nang langan, luto na ang nilagang mais.